वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ब्लॉग। तो गाइस आज भिडिओत मैं गई आसो कलेज और आज मैं आम कलेजत फ्रेशार्स है। तो मैं फाइनली घर पर ऊल् दिल। तो सेन्टर पाम और तो जाम तरह गाड़ी के अलग रखिब लगे रदो मैं आज बहुत दिसे इमान गरम ना। तो पाम और सेन्टर चाई थक भिडिओ इंटरेस्टिंग हम भिडिओ शेषলৈকে चाई थकिब इंटरेस्टिंग हम तेने बोलक आज भिडिओ आरम्भ करूँ। तो गाइस फाइनली सेन्टर पाई गलि और मैं गाड़ी के रखी आसो बासर कारण। तो इतना तेजपुर जाते कम 1 घंटामान लगे और तो चाई लो गाड़ी एन आई जाब चागे। तो फाइनली गाड़ी पाई गलो मैं गई आसो कलेजले। फाइनली आम गाड़ी पर नामिलो और गाड़ी पर नामी मैं कलेजल गई आसो खोजकाढ़ी खोजकाढ़ी पाम और बेसि दूर ना और मोर लगे लगन आसे डली हाई कर दिया गई आसो डायरेक्ट कलेजत लग पाम। तो गाइस फाइनली आम कलेज आहि पाई गलो ये तनु नमस्कार। तो बोले डली आसे ये नाम कैसे तुम चाहबुल और ये मकिबुल क्या कै दिया भिडिओ आज फ्रेशार्स पूरा एकदम आज पूरा एन्जय हम पूरा नाचिब लगे चाई थकिब भिडिओ आकाश आकाश सब या आकाश कि कबा প্রিয় নয়ন নয়ন নামকবা মই তোমাৰ সকলোৰে ৰাজপুৰী হ'ব বিচাৰো। ইমান সৰুকে ডায়লগ দিলে কিন্তু আমাৰ নয়ন নপতে যে নয়নক শুনাব হ'লে অকমান দীঘলীয়াকৈ ডায়লগটো দিব লাগিব। নহয় নহয় এনেকে দুপায় ওপৰ ওপৰলৈ উঠালে ইমান এনেকে দুপায় তকৰ ইমান ওপৰলৈ উঠালে দুপায় তোমাৰ ইমান ওপৰলৈ ক'ৰ পৰা ওলালে অভিজিত বচ্চানজি ও যাৰ ধুনীয়া তোমাৰ হাঁহি হাঁহি নাচিব লাগিব আৰু গানটো লগাই দিয়া।
He's the first. ফাইনেলি ফেচাৰ ওচৰতে শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া ৰুমৰ পৰা আহিলোঁ আৰু মানে মুখত দাগ চাগ লাগিছিলে যে, ত' সেইকাৰণে মানে ইয়াত টেপত মুখখন ধুই ল'লোঁ, দাগ টেপত আৰু ত' গাইজ ফাইনেলি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি, গাড়ী পাই গ'লোঁ। ত' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ, বাই বাই।